me vive me wana to Jésus Christ mele to gunjiwe ton le nu dida jiwe ton le mi yo gbe jiwe ton do ndo do popo mi ton le to jire divie ton me do mi me po mi ni kudo taragbe gan orun po basi na mi bodo po mi do gbe so so le mi yin do to rive to ko sin to e hawe magbona no je mi ton lo ma ho ire pon lo sin agbidi okun mi ton le segba epo mi do gbe na never jo na vo jira do gbezan mi tonton ogo emi hen wa nu kon mi dire ton to je ni vie ton weyin never jo bo ton son yin na me oyin mi never jo bo ton son yin na me mo e okru no lo ni han dari mi ton le ena wa yin chise to dodo po nu gbo me amoni ma do never jo bo ton son yin na me to ye gbero blebu din wa to yin na zoni zin to yin na me si sentore zo wa pato zoni zin to yin na me ko sile we kana zin to yin na me bo church to le na wa gokona ko sile de mo e ma jero mi ni zin to yin na me gba be to le po ka wa leja pa lo po bo wa to zoni zin to yin na me bo mi na kenu do ego bo na de we ta le ton na lo koko mi ton le me na ton so yin na me le indo nenu pon to gbezan e ton le go ogoro do mo mi ni never job bo ton so yin na me o we de na kpana mi o mi na moto we Amos ton me o ta e ton aton do je photon Amos chapitre 5 verset 12 à 15 na yeyan le o se me je mi ton le yin so ka susudo ero yeyan le o se me je mi ton le yin so ka susudo bodo le yin do mi ton le yin hon do yin do mi ton le yin hon lo e do won to meji we mi me he mi anu kunna nu gbona ero me inu gbona le mi nu mi anu kun le bo to kra bo ya o fi esa wana e bo sokote na o we ho e ton le he to nu blade yi bo mi no inu bibla bodo ki le agbaton tapa lo poto hon gboloji mi no le agbaton do apa lo poto hon gbo mi ton le me so joje ye to me so joje ye ton le me ene utu ewo ke yin zinzin to na boe ero me yin zinzin to na wa na boe to gberopo to jire mo ton ko de me we na o jire yin na de we na o jire yin de we ti to nu kon na mi u to rive to le mi o so o ko so do na o ko jiwe ton le we mi no din dagbe ero ma se nu do amoste ero mi no din dagbe to gbezan mi ton do gbezan mi ton le eyo yan blo eyo yin na blo na mi le ni do no gbe na mi do no gbe bodo mo we kuno jiko ya pale ton na tin to mi de we no kuno awon pale ton do ti to mi de to gbezan mi ton le me ile mi dodo mi gbe won na oyina ero mi ni gbe won na oyina boyin won na dagbe boyin won na dagbe o so inwe da lodo bo we di da lodo to cheche mi to won gbo mi to agun mi to le me to ku mi to azon ti ajo tin le eso gan do eso sin gan yin do okuno ji an pale ton okuno awon pale ton me da to mi ton lo na yin ojo mi no na pipo to Joseph ton le no han mi do na ton so yin mi ni never job bo ton so yin na me eni lo e mi no we don bo we koro sin ton ta e ton aton afo e ton chi aton e wa to ndi do la yen po Colossiens chapitre 3 verset 8 sigba din vie mi kron ile po da ika kron ile po da paropo ko me gble we ya adi we ya ko me ken le we ya nu titro le we ya bo ko glo le po sonu mi ton le me mi do la na mi no zoblo mi no zoblo ni lo mi ga to ndu to agun le me to kwen to le me to o to ro chenchen bo do kodo na o to mi ton we sa pondo mi ko kron ko be to ho ne dai to ho ne dai bo azun ton po azun ton le po bo ka ise ko ze dawo yo ne dogo mi ko jo nu ne do dai bo ka wa ise di bo ika to amundo mulo wa lo gbigbe le so wa to mi u sin senu le sin cheche to zon mi ton le me ere dio sun yoyo dio sun yoyo je oyun me kredi apaje me de ton bi ma jere mo yen po mi ni kono nu le po da apado po we owe fesun don ta eton ene afo eton fotonu kun awe Ephésiens chapitre 4 verset 17 ene utu mi yin vino blo mu sigba mi ni tun onu he ojuro kuno to yin go mi so gona 20 blo mu eke me wa ze jire gotite sigba mi ni gona gbigbo be to le po ni gona gbigbo ni mi gona gbigbo nu dagbe we yin egbe popere
Mino do ke mino zoto kan wiwe me. Mino do ke mino zoto kan wiwe me. To kan pipa ton me. Pipa ton le me. Bolo to kan gbigbo no me. Gbigbo ton le me. Mino ke han. Mino ke han. Bo so no jigan gbepli. Jigan gbepli ton. To ai ka mi ton me. To ai ka mi ton le me. Ona okuno. Ona okuno. Bo so no do pe poponu. Do pe to gbe poponu to jo enu kan. Nanu le po. Kana ji ko yewe. O to to yin Jesu Christ okuno mi ton ton me. Oui. Mino basi meme glo kana minozo. Mino basi meme glo kana minozo. To si ji ko yewe ton me. To si ji ko yewe ton me. Ebe ni lo ni mantin. Ni ko ye ko ma do si, no ji ko yewe. Amo we titan pitaton, o ta eton awe. Afo eton titan do ji aton. Premier Pierre chapitre 2 verset 1 à 3. Ene utu. Oui. Mi ko me ken le podo apado po. Mi ko me ken le podo apado po. Po klo le popo. Po klo le po. Yenu wiwa. Yenu wiwa le. Nu veun le. Po ko ina candidat le popo. Di ovio to anonu. Di ovio to anonu. Mi jiro yin no okoloton. Mi jiro yin no okoloton. Eti mati oklo. Eti mati oklo. Na mi do won gbon edale. Na mi do won gbon edale. Jeun le gan. Oui. Emi ko dopon do dagbe no we okuno. Emi ko dopon do dagbe no we okuno. Me mi je de zanu ogbenu de. Oui. Ke yegbon alogbe tole ton me gbeda yi. Nugbo. Shigba ye ko de to ji ko yewede. Ye ko de to ji yewede. Akwa gigenu. Oui. Mi ulega. Di zanu ogbeno. Di zanu ogbeno. Ke dodo ho gbigbono. Mi dodo ho gbigbono ba ire na ye mi dodo ho gbigbono. Bo mi dura so zon gbigboton. Bo na wa nu gbigboton. Mi ma dura wete, mi ma dura zan agbasa. Mi ma dura zan agbasa re. Amono premier Corinthiens chapitre 3 verset 3. Alors, bi mi ma gbe to agbasa no yin. Mi gbe to agbasa no yin to gbe zon mi to le me. Ah, be mi ma never jo abo. Bo ton so yin na me won. Na mi gbe so to agbasa no yin. Mi gbe to agbasa no yin. Na so le nouvelle un. So le nouvelle un le. Po wiwo po. Po wiwo le po. Po kinkan po. Po kinkan le po ti do mo le po ti do agun le chenchen. Be mi ma to agbasa no yin. Mi gbe to agbasa no yin mo. Kíkan tó yẹn kú ẹ̀kọ́ jẹ́jẹ́ wíwọ́ tó yẹn kú ẹ̀kọ́ jẹ́jẹ́ bọ́ ẹni ọ̀dùnkò tọ́gbó rẹ̀ tán ẹgbẹ́ tó tukura tó mẹ́ soso ẹni lọ́ọ̀ mi ga dúró jodo mi dúró jodo wẹ̀ sọ́bọ̀ òwe ìwé ìdàgbé Matthew tán ọ̀tá ẹ̀tàn wíyá tán àfọ̀ ẹ̀tàn kàndé tó yẹ kàndé nùkún àtàn Évangile Matthieu chapitre 13 verset 40 à 43. Ene utu ile ye be ogbeyin na kapri. Be ogbeyin na kapri lo. Bo yeyi miyon to me do. Mo we na te to podo wenu loton. O igbe do ton na do angele ton le na bonu. Do angele ton le na to bonu. Yebo na be nu hehe ari da wale ko so akodu me. Me tu kraba won do mele. Bro to nu tro. Bro tu kraba ko mele, won tu kraba gun mele, won tu kraba zotin ajotin le. Yiro yina degbe na gele, bo ne do mo na menele. Bo yina be do miyo zokan miyo ton le me. Oui. Bo yeke wa nyina wa le ko. Bo to nyina wa bo ma juma do ne vojo ko. Ina so se ye dran zokan miyo ton me. Ina se mi dran zokan miyo ton me. Fune we avipo adun ko na te. Avipo adun ko na tinte. Enenu edodo na to sise jegbonu. Bo mi o me wa dodo le. Na wa to sise jegbonu di sise ogweton. Di ogweto to ahodu to yeton to me. To ahodu to mi to me. Me ndo to le. Elo mi o mere tindo to we na mi ze hogo ewa. Elo mi ne vojo. Bo enise. Bo to so yin na me. Elo me tindo to ni se nuwe mi to di do to jere di vie to me. We zombo ni mi so pon we awe to Peter ton na mi o ta awe. Afotinta kaka do je we aton. Yan mo wo su wapa e to hori re na mi. Deuxième Pierre chapitre 2 verset 1 à 13. Shigba ye gan la le fon to gbe to le me ka. Gan la lo le fon to gbe to le me. Idodi le me pon to la lo le na ti to mi me do. La lo le so papa ti ma. Yi no pon yi no do ma. Bro pon me ma. Shigba la lo no ye le tu mo so ni deji. Ye na gbon nu gro kin aliho prongi god di donton. Na do rin aliho prongi god di donton le wa tara gbe to le. Bi o mi me. Bi o gbe to le me. Ye do ye na no mo okuno ke ko ye. Mo okuno ke ko ye. Bona he diden ya didon wa ye de ji. Ya wa o ta ye de ton yi. O me susu na so no do mo na wa to ye ton. Do mo na wa to ye ton le me mo fi egbe to la orun le prido bo to bo magic bo no ba mere no hon we yo da wa ho bo cho eji. Shigba ndewe to grow eton yire tu to dido e ma kan note to lo me no konto su ti di mo le mo lo owo eton gbe to krawe ne bo to su ti di mo le mo lo pon asi eton le tun to kra bo le tun miyan to agunji bo le tun to kra to come bo ino mo ni ka to mo
pour y aimer ainsi nous comptons to wale to crado comme alete we na we to so moye meke ton dali yena no do ko nyina kando ali nugbo ton logo do ko nyina kando ali ho nugbo ton logo bolo to nukun keme we na no yi o ko klo ton do yi mi do basi ajonu yo yi o ko nukun ke ton le do basi ajonu mo ye we no do mo mi be ko ya sigba yele sumo no te to sin ju eton me yẹn láwọn ìdàgbé lọ mìíní bẹ kọ ọmọnìyàn sún ọdà wọn o mìíràn wà nínú yẹn lọ mọ pọ yìí ní ṣe tẹrẹsì mi fún wa mìíràn lọ yìí ní ṣe kọ ìrẹ̀lẹ̀ wa lẹ́yìn tó bá yìí nílé náà wẹ ṣìgbà mẹrẹ èrìlọ àní ṣe kọ ẹ wa lọ kó zọ ní tọmọ bó kún àwòrán kan náà ìwẹ kó ọdẹ mẹnu mọ mẹrẹ ìdúró mi wà kọ ẹ bó náà wẹ àbẹyẹ bẹ yẹ sọ ẹ má jẹrà ní kó ọdẹ mẹnu dọ wẹ wẹ kó àndó wa yìí ṣe kọ ẹ tó yìí náà lálónú lẹ esupọ tó gbẹtọ lẹ mẹ yìí kàwá tó kó gbọdọ wáyé lẹ mọ yìí kó yẹ kó ní nẹfọjọ bó tọsọ òyìnbó mẹ gaye me mi to ho ile sete wegbe do mere ton divie wegbe do me ile to divie so we nu ma wule awo e ma wule awo ti don e to ma so samrogo di do e to ma samrogo na jiwe ma gbo so angele go ni jiwe ma gbo so angele go we na ye wa nyina do shigba bo esise ye dran onozome bojo ye gna o ganzi vrumeton irejo ye angele gun ejo ye ran o ganzi vrumeton na do so ye wula ya so ye wula jewe dazagbe o ma so gboson ayihan we nenu togo o ma so gboson ayihan we nenu togo shigba bo wune lo ti po me shian we po e wune nuwa po o me shian we po ye we ho doto we na tuntun osin kan to ayihan me yina kan letonji bo so dio to da ho so do mi po gomula po ton afin we na ye yi gba kija do gbere we do ye o so ye do basi ya do na ye ke na wa nyina to ko mele ayiwo me bona fun wa nyina do wale yi me do basi ya do no nu kumi tome to mi tome oui o so gun lo ti dodo no ne gun lo ti dodo no ne e ko me ton gbre na wa tuntun o wa lo nyina kale tonton oui na dawe dodo no ne vese we dilo ne na dawe dodo no ka ye no ye me ni ye so yin dawe dodo no de bo ano ye beto le me mamo no jo mere no bi ojo ki me bondo wa lo dagbede to soda yi sigba ni bi e me bo mo chengire de si ino wa ze do comité me bo wa lo gbigbede de we do comité wa lo gbigbede de comité re to se sa assemblée mo ni abi agunre me wa lo gbigbede de mere to se sa to friend assemblée mo e na dawe dodo no ne e no ye me bo to sise nu we ye to wi wa le e ro e ka e ton dagbe lo e rin wa lo e so to gbigbede so vese ne bro do mo na okuno so yan le na okure aika wiwe no le do we na won yepo son to krame aika mi do ran we son ayi gba give we po mi do sin ya je okuno de we po na won mi son nuku mi bi ame aika mi do ran we son kule po me bo so yi ma wa dodo no le wura na we dazagbe na do ya na ye shigba hu mo ye ke no to zone ti o do ju agbaza na tole to wa tuntun ekudu le basi me bo so to vivre akodu adigbana me de tonju to kabi me de ton mi do jiro ni church yi to le wa to ye ko do ko sire bo to nu jiro ere so nu e an bla meshi ira boju ira do beto menudo ira do jokoto mo ati dan pe mo lezun ete o tro so pe matin do kokora metode ye ma no sinu ye ma te no sinu na do zando me gagalego we na gale klo to hu gno po me ma he we nu si zaton wa je to kuno nu kon gba sigba ke le di gbe kani ero ke le di ta ri gbe kani jo wa mo ye da na do no wule bo ye to nu zando nu ye ma tungo ke na so don gbidigbidi ero me re na don gbidigbidi to gbigbere ye to titi me bo na so du ale ma dodo ton ye ke hiye na gbedudu me hiye ai de na gbedudu na don we de na don du pacha to kle apawe ye ase nu ewewe do e mo apawe me ko to mo ko ton le nu kudu nu ero nu ku ye me de yin leader yo ya me sa okun ton do dewe àwọn wa bi o we me àwọn wa to din da pe gba koja kan yo segbe ero apawe yin we nu kudu we yin we ama o we de ama home to yi tere mi ante ma jere wa ni didan pe gbon ten le me e jere yin po mi o repo mi ni do ni fojo uwe so mo we ke bruton o ta eton awe afo eton titan do je ne uwe so wa do hori ko ble chapitre 2 verset 1 ene utu
eje mi no do ayo nu ke mi to sise le go talala nu sise le nu mi to di do mi to divie e mi no do ayi nu mi to sise to church mere kai ye to di do ye veito o ti o hume o agunleji to segbele azabore je mi no do ayi nu le go na mi so di ke ye dudu kan igbe to popo o de pepo ni bolo dudu kan igbe so ayi mi to le me bolo na eyin o ko ke ye gbon angele me donote o egbon angele me ni egbon e me note ni o lo e to egbon e me bolo do ni ma note do ye me be adwa o oui bo semeje podo to li vive do po soto ale akoso re je ton yi semeje je po to li vive le po wa tin dote mere na du ale mo ina yi akoso to ego mo na we mi le na han gando na we mi na han gando ho mi to si se bo magazin lo na we mi na han gando e mi gbe ko hun ganda ho die ke ko go agbede to dido na mi lego ke ye to dido son wewe gwenu mo kuno me bo ye so to dido kana mi so ye ko se to nu eton le mete yo e ga so to ya zon dabra le o na lo pale ile de tin bo ina mo be ba je mi ndo polisi agun aliji di mo ina mo ditro yan awo je we asidan la gbogbo we fi egbe yegbon bogan ko egbe togbon boku fi egbon bogan ko egbe togbon be asidan bo won yafo gan ti o yen po do yo yen po o to amo e do re ya gbede bo oku gbe to susu mado so wa ku ko do oku me gan ti o ye to ku yigbon bo ye ma ku we to nu de abrale ba eto mi de bo ma so na do buri sina me dato ponu ina gbigbo we ton po ponu ina gbigbo we ton po ido to nu kunde ye ibo do to kunde na ye po na ye kredi ojuro eton na ngele o e ma yi ayon pe bi ma je mo ye po mi ni jo buri se do ko goro de mo mi ni nevo jo bo to so yin na me bi ye po we ton bo o we ti tan correcting ton ta e ton churo po afo e ton shin ne do je wi awe mi amulo e do ko de do na po do kan we na correcting sin mele de mo be mi ma yin mo ma wa do le be mi ma yun do ma dodo le ma dugu akoru ji ko ye itan ma dugu a ta ju etan mo e kolo mi bro o galo to ya ka vi bocho sen to le ka vi ayore to le ka vi yonu jomele ka vi eno isundo me ye de gbele e de gbere bo eno fi le gbe eno no fi le so e ma mo bo isundo e de gbere wi ka vi ajo to le ka vi nu kun kenu le ka vi ahanu mu le ka me vre to le ni ma pa je oblo de do nu kun kenu to church me lo wa pa ye ìran yìí àti ìsìn bòrò tó pẹ́ kàí bòrò tó bá títẹ́ bọ̀ yẹ̀rán ẹ̀ sákì wá bòrò jẹ́jì bòrò ó lè bẹ́ kan tó nù mẹ́ bòrò dé tó kó gbèwé dúró nùkú kẹrin ìwé àmàlà bí àwọn tànà tó mẹ́ gbọ́n àlọ́pàá rẹ̀ pé mi ayélujáde lọ lébi èyí àdó ayélujáde lọ kàbí àmọ̀ bòjì àrán dídá àwọn ilé ìdìbò sẹ́yìn bọ̀ ẹ̀ máa dúró mọ́ àní bí àti ẹ̀sán nẹ̀gbọ́ ọtọ́ sí nùkú kẹrin lẹ́yìn lọ súbà pa náà mọ̀ ó fi ẹ̀ sà kàví àlọ́sọ́rọ́ mi tọ́ dé màná dùgú àkọ́rù jí kó yẹ tán mo emelele teto mi meto ayun e meto aigba eji to agun le kenken sigba ego kro mi yika o kro mi sonu ji gbere le me sigba ye ko le mi we ko le yin po ye po we sigba eko suwe na mi eko suwe na yen po ye po ma to yin jesu kuno to me bodo to gbigbo jiwe mi ton me gbigbo jiwe mi ton me e asopon owe Efesun don ta eton awe afo eton tinta do je awo Efesiens chapitre 2 verset 1 à 10 o so pa so do àwọn jiwo goro edomo mi ni nevo jobo ton so yin na me oui owe Efesun don o ta eton awe afo eton tinta do je awo mi we ko fondo gbe mi ko kuto yina wiwa mi ko yina do po me mi ko kuto yina wa ko yina do da o le po me oui to ke mi le to zonizite to ko we ndai ke di walu ayi hon retan walu ayi o to we me de wa so se ta gun me di mo bo to kra do tin mo wo do mo to kra do tin do gbere me mo wa lo koko ayi hon me ton o togbo le ton de do yiro mi do Kristi me mi ma so do mo wa re to mi si ne Emmanuel mo wa ere to mi si ne kele di akovi huguno agawo meton oui gbigbo eto azon wa to dinvie to vi to li vive ton le me gbigbo eto azon wa to vi to li vive ton le me to egbe di e me gbigbo da gbe ya mo mi ni ko de bo sa so to gbigbo lo to me mi o me poga ko do wa lo mi ton to ko wenu to wa tuntun agbaza na mi ton me bo mi so to juru agbazara ton po ko me ton po hendi edo mi to juru agbaza ton po ko me po ton hendi to gijo dali am to lo pro sin vi re ira fun mo fi fon do yi mo ade ki bodo yi re yan ka chocho ki to e be ziza Christ ton we ne de mi mo Christ ze yi do me yi e
Des do fond de giro wa ga Peter do gbro me bodo wede. Bodo zeo ido de to na me. Amamo Jesu ro e do zeo to ro bodo de place. Des do ko de bo ina mo no ye je to re me. Bo ido groti lo ko na mamo mo e do mo a. Do owe ma do yin ya. To we lu ku to me ta e to chien ni. Avo e ton nkan le wulo popo e lo mo. Re je kan le wu ya we kan le o foton lo e lo mo a. Be ama gbo mi ri o yi bodo wede. Kai mi yiro mi yo so aga. Bodo va me re sudo we Jesu do mo yo fi gbe to to ma wa na do va ogbe to to sudo re adawu na do kun re gbe to gan iye ni aka in church do bo yin odo Kristi wo to do ado bo karon se hido awe to yi bo se po do awe to yi bo mi no do nu don bo bo do nu fun re mi to comité mi na fun ma ta ayan bo wa do kun yin kan do vi mi ton le me e ma yan ne o vi ko me gbe ton emi e lo vi ko me gbe ton me mo ko ton le e do kere di me de volé ṣùgbọ́n ju ẹ̀yìn àdọ́kùn náà. èrò jíwèé dé yín àdọ́kùn lọ. tó lẹ́bíà nù mẹ́. tó lẹ́bíà nù yẹn. mo wọ́n á da kó tán mẹ́. wọ́n yín wẹ̀ ti do wọ́n yín lọ́wọ́ ẹ̀dọ́ yìí lọ mi wọ́n yín lọ́wọ́ ẹ̀mí náà sá ní wọ́n yín ti bẹ́ẹ̀ àfúnkàrà ti bẹ́ẹ̀ nù ti tẹ́rọ ti tó ká màá ti nẹ. ee do ìwọ̀n náà mi. ee do ìwọ̀n náà yẹ̀kọ́. ìdọ̀wé náà mi lẹ́kọ̀ọ́ kú tó yìnyín àdó mẹ́. wèé. e kò sọ fún mi dó gbẹ dó pọ hẹ Kristi. ẹ náà mi kú dó yìnyín àdó mẹ kò fọ́n dó gbẹ hẹ Kristi ma. mo jọ mi mẹ. mo jọ mi ẹ tán mẹ. wẹ̀ yé wúlẹ̀ mi gan. wẹ̀ dó wúlẹ̀ yẹn gbé yẹ̀kọ́ gan. yé kò zé mi dàgà hẹ. mo sọ hẹ̀ mi sí àyín dó pọ hẹ. hẹ̀ mi sí àyín dó pọ hẹ wí. tó tẹ̀rẹ̀ o tẹ̀ tó nọ́lẹ̀ mẹ. tó Kristi Jésù mẹ. tó Kristi Jésù mẹ. na to ayon he jamẹ na ni do yi àdọ́kùn ni do yi àdọ́kùn ojo mi o tonton ki asusu to o me dagbe ton me kana mi o le dale to Kristi Jésù me na gbon ojo mi o me we ye wure mi gan mo yi se me bodo eni lo ma so mi o le mi lo su to gba nu na ji ko ye o ton ama ko ki go temi si emi no jihan bo nu no jo emi no do wen dagbe ho o la wen bo pe to no ke bo an fun mo o to ta si won so nu ejuro re ba si nu ni ajo etan wi e ma igun azon ton me gba e ma igun azon ton me na mere ni ka igo na mi o lewe alonuzun etan wi eye dato Kristi Jésù me na azon dagbe e ju e ko de dai azon dagbe ye de dai azon dagbe re mo to mi si ma donu kona mi ni bi azon gbigbe re dai idran ko gbo mo zi azon dagbe bo to wiwa bo pon ma du ale itan to Kristi de ya na don zizon to ye me na don zizon do azon dagbe lo le me ene o to mi frindo to ho wenu we na mi ko si to agbazana me mi ko si to agbazana me dai eno yi lo o we magbo eno yi lo gbe to we magbo no mo ene he ye yi lo we gbo ye wa yi lo mi do we gbo din to agbazana me he yi alo do basi do jire ke me meti Martin do Kristi ni Martin do Kristi o so ra yi ni akodevo mi son o to gbeze to me Israel to le me wa lo gbigbe no le me bodo jono son o gba pe ale le ton me jono we mi to so da ije gba yi mi do ba ye pe ton we meti ma do torido meti Martin torido bodo ma do jiwe to ayon me sigba to dinvie to Kristi Jésù me mi he ko tin to aganu gbogbo e to ho wenu we ye so ren se bogbon ohun Kristi to me ye ren se bodo ohun Kristi lo me ne we jijo ko mi ton e we jijo mi ton me ba si awele doropo bo so ho ado heye do wabone abolo to shensen bo so ho okene sudo to agbaza na ero su to me àwọn ọmọ to re dai de mi dino church o ton o de yi lo church me o catholic yan mo yo ki abi be na mi ko do awa me bo ni mi je we gbe o mi ma hu me fi gegede me won bo ni ehun o ye no tadu ati enu bi vele wete me agunse o no to wa bo avun ala na biberi bo oyi dunu monu aijije gbeto re to ire mo ye gbo abolo odo wa ni we to ma mo we Jeremia ton o ta eton chiawe afo eton atan e wa do ore yepo Jérémie chapitre 7 verset 3 lewe okunu àwọn apale ton rido yepo ye Israel ton le agunse o no ton mi voile omi ton le jirado so egbe idide mi yepo do ko ire se mi ni voile omi ton le jirado o iwa mi ton lepo ni na so mi no o ten re me nínú ira mi no o ten dagbe lo me
mi do tuto ho la le me blo mi do tuto ho da lo ton le go blo mo do mo temple okuno ton lo mo afun mo temple okuno ton do temple okuno ton lo temple okuno ton lo we ke le ne mi o le jila li ho mi ton le dom lemle li ho mi ton le dom lemle po wi wa mi ton le po mi ton le po e mi o le hen we di dashe e lo ni mi en we di dashe to dodo po ngbo po me mlemle to me de po ko me to po cheche amodin awe to to ye mi awe te do we hogo bo ajefon le bo so ba mi o de me e lo di ana gbo o kenson kenken na ye bo na jira ko me do na ye amodi adugan odo region adu se wo region adu nde aincha aje bo wo we hono wa mele cheche adu délégué adu CA adu maire adu nde adu conseiller adu propriétaire commissaire bodu ete bodu capitaine bo we hono wa olu amanya jira ko lodo anu inu nina anu du nubla bo we ho bo to ka gbe to meken mele cheche no we so bo gbe do le bo se nu do we te Jeremia to le yo emi o le ma bia nu kun na ojo na e lo mi ma do bia nu kun ajo na o toshio vi le bo asushio si le bo ma so kan ko me bono to tenreme to do aigba bo ma so zinzoni hodo ye o de vole kana o pere mi to titi gba we ne nu enye na mi no o tenreme we ne nu mi na munu kun da gbe to ma o si to aigba re yen ko vole na o to mi to leme so o we nu ye do kaka do da yego mi le to do to ko la lo leme susu mi to wa do ko la lo ton leme e ma so gandu ale e ma he ale dagbere wa na ni don mi ton be mi o le na to ajoje be mi na to ajoje to mewu mo to mewu o to ayode bo ilalo do to kule bo to nuwe kun me kana bali nuwe kun me na vodun le nu me sele bo so to zoni zi hodo ye o de vole me mi o le ma ko yun mi ma ko yun bo so wa bo chite to nu ko ju e to ho ju e to me to ho me e ke yi ye yiro yin che to yiro yin Christian do bo di domo yire hun mi ye ma yan hun mi yan na mi le ni do to sunu ele wa do sunu ele wa bi o ho ke ye yiro gbon yin se dali ye gen lezun odo ajo to le to de o ju e to zun odo ajo to le to mamodi ro mere di ma do le bra na o ju e to ba ye wa iran wa bo be ko se so agunvi le si mo le mo no bo nne ni gbidigbi ba ye ton mi ye so mo le mo ne de mi o di dosin to ti se de mi do ba to egbe we gbe to te pon mi mo ni ba fan de charité to fi le di mere na wa ye iran ne gbi mo ne bune so le mi mo mo ho lo ma yin to tara ye mi ma so ego alo na ina do yin do gba ogba be ina to jikun no mo wenu no mo chale me no mo o to kwe piri na mi le bo mi le na wa bo be le bla ni tin na we o gan ya do egbe le bla ni tin na we e me mo na ve awo na yen po to nu kun mi tan le me we da yego yen ye do yen ko mo we okuno do sigba mi yidinwe je o ten sere tin to shilome il va de rouler tout, oui, tant Thessaloniciens nous tombent. Au taille ton dopo à fouet ton chiropo. Premier Thessaloniciens chapitre 1er, chapitre 1, verset 6. Et va tourner d'eau. Paul est quand on est dans Thessaloniciens, mais au tout temps là. Premier Thessaloniciens chapitre 1, verset 6. Nous les numéro d'auteur mi-temps. Et là, mi voulez ni les numéro d'auteur mi-temps, oui. Beaucoup non potent. Mi ko so yi o ko lo. To nukun bibi asusu me. Mi gbo mi ni oko ju e ton to nukun bibi asusu me bozin. Wa yi je gbigbo wiwe ton po. Mo mi o le so lezun oki adegna o me ke yi se le po. Mi gbo na mi o mere yi se le mi ni lezun oki ya. Mamu Paul le mo mi o le lezun oki ya de na me yi se le. O Yesu wa pa do yi se do akun won do le me. Adu won lezun oki ya dagbe na me yin ko si le na yin wa ke afo dagbe ji. Iyen ko epo de ka yin church to to egbe di. Mi wa to nu dosin. Wa kwa do come bo to do wa lo e ma gerezan. Be edo ye ro Christian we yin mi diyan. Ti jo dagbe e bi o to mi si ma. To Macedonia. E jere mo yin mi mo ide bo itu ado to owe Jeremia to meta e ton foton no kun ene. Jérémie, chapitre 15, verset 19 à 21. Kyoki. Peye ko gbe Juda dran pátápátá we. Jérémie, chapitre 15, verset 19 à 21. Oui.
ene utu lewe kunundo na yepo do ye lego elo ni yepo lego we nu enyi na vo we wa ye na vo mize wa o tendage me na ye ni do shite to nu kan na mi do chite to nu kan chiwe ton bodo ye de nu kwa question gbigbele me elo mi ni de nu kwa question gbigbele me ye na tin di onu se elo mi na tin di onu emi ton ye na lego wa dewe elo melewe na lego wa ye de sigba ye ma na lego to ye de gba ye Christian ya to lego so I consider de e so gbe elo ye dewe ye na lego wa emi ye na lego so ye de gba nina so basiwe ado ganveton gangande kana o mehele kana gbetole ye na kwavun hewe elo ye na kwavun hewe sigba ye ma na gba wan to gba ye ma ya du to jiwe na yen tin to dewe na Kristi lo e tin to yeme ye ma ya ganwe ne na do hunlewe bodo na do dewe dai wo kunudo we nina so dewe dai so alo menyina kan lo to elo me ye na dewe dai so alo menyina kan le to me ye ma na do jiwe we nina so freeway so alo obuda ho lo elo ye to na me freeway so alo obuda ho le to me we don bo abi gbe Jeremia ton o ta eton aton afo eton kande e wa do ko de do ran yepo Lamentation chapitre 3 verset 40 avec Jérémie ton oui bo minidin elo gbo minidin bo so kule aliho mi ton lepon elo do je verset 42 elo gbo minidin verset 42 do je verset 42 elo gbo minidin bo so kule aliho mi ton lepon bo so le do okuno de bo minise ka mi ton bo alo mi ton lepo daga kana ji ko yewe to no leme mi ko jeseme elo susu mi to ko jeseme ma bo ko so shiate si ye ma ko so jona gba no mo yen po de to seme je bo to atesi okuno mo oju a we don mi o mere atesi do agunji re bo to nu don le bo do ne ba ni ato ho ese to alo lorun ju atesi yi do ju nu di don do ju ato nu wiwo do ju afun do e je ro yen po ni we de mi zan o wa dagbe o ho go lori domo mi ni nevojo bo ton son o nyina me nevojo bo ton so àwọn mi o ji an to agun mi ton lomo ne pon fojo je wa ya uren do gbe ma do podo agun wiwe lo jete Kristi yoro nyina do no Sátánì son wa tole na gri hun ye ton to voto pa ni ado Sátánì ni aso wa ara gri hun to do voto pa kri amana mo kri yan dagbere e je mo yen po ni we te je so do to we Jérémie ton me o ta eton ene afo eton ene Jérémie chapitre 4 verset 4 mi gbo we na mi de elo mi ni gbo we na mi de kana okuno bo de ayutin tan yi ka mi tonton se bo de ayutin tan yi ka gbigbe mi tonton se mi o me juda ton emi bo to me josan ton lepo na adizogbe se na adizogbe okuno ton ni ka ton idi miyon bo to jiji to gbeto re ji bo me le ma so gan shi bo me le ma yan shi ni na nyina wi wa mi ton le ton utu mi do ton to juda me ero mi do ton do to gbeto re ton me do mo bo so de mi se to Jerusalem bo hu gando to me na gbeto le bo so do mi kun opin lo mi ni kun ofan lo to aigba lo me dawa gangan mi ni dawa bo do mo bo do mi be mi de pri do po mi ni be mi de pri do po gbogbo mi yi to da ko do kono leme mi ali igba dagbeji do se jo do do po nu gbopo me zia si ade daga gansion ni dali ogan na ogingan mi se de mi ni ogan na gingan mi ton mi si tebro mi no tebro nyanyin na yina son agewa jiwa mo no na o de mo se le do to no ne o no mo e ma chapitre 16 verset 20 owe o so ale ton ta eton foton kulopo avo eton ko mamo nu le Kristi jiwe we to di do na mo se le okun lo so do ko na mo se ilo kuro do na mo se bodo na no domo mi kan mi de son akun ke sise ilo mi kan mi de son gbeto gbigbe le jeje na yin do su ye do mi na su we do to jire vude me ye so ko jenu kun me ye ton leji mo di o edo mi kan mi de bo so tebo verset 25 bo so se nu we fun do mo se so chite bo yi je datani bo yi betole de me yi me de kasire de oui me ko Israel ton le khodoe e wo so do ko na akun lodo mo yen vemi ifon ison ogo o me nya kan le ton me ni amoro lo church ide to atesibo to nu don bo to jeje to e mo kuro na vaye po egbo mi to ison ogo me nya kan le ton me bo so do alo nu ye ton de goblo mi le ni ka yin susudo mi wule ni ka yin susudo to yin do ye ton le ko me
Mo we yede kaji. Be ma jere mo yen ko mi se wo ile bolo ne vojo. Ni se wo ile ma Jérémie chapitre 26 verset 13. Avant c'est nous wari do. E do mi ni vo ali o mi tore girado. Po wa mi tore ko. Jérémie chapitre 26. O ta eto ko aton okun ropo. Afo eton wi aton. Ene o tu divie. Mi vo ali o mi ton le po wa mi ton le po girado. Mi to wo ile se. Mi ni vo ali o mi tore girado. Po wa mi tore po. Bo se to na bo kun no jiwe mi tonton. Mi tonton. Okuno na so dio ni nenaide. Wena dio ni nenede. So nyina ke wo ko do mi ko lome. Ni ato wo ese da lona lonu. Dio ni ne. We so àwọn premier Thessaloniciens. Wo so do o to chapitre 5 verset 21 me. O ti tan Thessalonica nton. O ta eton aton afo eton korukun lopo. Yepo ni mi do wo ere se mi ni dokodo. O nenu pon. Bo vojo. Mino din dona nu popo dagbe. Ero mi ni din dona nu popo dagbe. Mi he dagbe gogligri. Ero mi ni he nu he dagbe gogligri. Mino lana nu ke yin o yin lepo. Ero mi ni no lana ide nu he yin o yin lepo. Na ju ejijo ton lo so. Na klo mi zun wiwe mlemle. Yin so to de o na jiwe edo. Oui. Ye ni gbigbo. Ayiha. Wa gbaza mi ton lepo. Wula to pipa Kristo me. Na gigo wa Jesu Kristo okuno mi ton wenu. We pinu ton na donu Jesu na so lego wa nyina no ma ganu te tazan logbe. Ye na so unwe gbeton na do ni azon mi ton le nyina no ma ganje fine. Dino nyina do ma je viro. Yen ko e ka gbe fun bodo nyina kon ni. We te ran yin mo lo oku. E na ton de ni. Amoro moto we awe to te zanu kan ton me o ta eton. Attends, attends. Do je tiens oui. Et dans 2e Thessaloniciens, chapitre 3, verset 3 à 7. Shigba nugbono we okuno. Et le nugbono we okuno. Me na ngemi lodo. Me na yen ko lodo. Bona so wula mi. So onyina me. Mi so do to gbigbo. To okuno me. Et le mi do to gbigbo to okuno me. Na mi ton utu do. Mi ko wa. Oui. Bona soto onuke mi degbe na mi lewa. We mi degbe na yen po do we me lo emi ni wa na mi ni do gan do mo dagbe ani do mi do mo kogbo oui na okuno ni yin alikia meto mi ton. Okuno ni yin alikia meto mi ton so mi don ni ga alikia re mi ga ton godo me ri na do alikia we ale ko ton godo re bo aye ayiro to devo ana ebi o to me ana ebi o mo mema ana ebi o alo ajo to re to mema e okuno ni yin alido ya meto mi ton mi ma ka je godo na okuno lo To aika mi tome. To wan jiwe tome. Buro to home fa Kristi tome. Be mi le so degbe na mi. Oui. Me sunu. Oui. To in Jesu Kristi okuno mi ton tome. Domini kan mi de. So me sun de pepe. Ezoni e to ma jiro dali. Ade we gan yi. Me sun de ga me yun de pe ezoni e to ma jiro dali. Kan de we son jeje e ton. Kan de we son godo re. Ama se wewe ganjiwe iro mesi zoni ma so gbe lolo ni atogbe do re gbe to yin kan ana do jijo yin kan ma ato so zin ajo to ana pon jijo eton ato so zin ajo ayode to an kun awa eton ato so zin re o mesun to ken do me to atechi to ana pon jijo eton ma we don Jeremia o ta aton afo eton ko nukun aton do je ko aton nukun ropo do ahore do Jérémie chapitre 5 verset 23 à 26. Shigba o mekele tindo aika tenode. So mi to le ba tindo aika tetonde aika tetonde mi no za do renu mele o mi ze wa church de mema bo church do to krame o mi ze wa bo gbero do to krame oui potation de po potation de po ye re shiate e do ye ke so mi to le shiate bo so yi mo ye ma so do to aika ye to me e so mi to le ma so do to aika mi to me mo do bo mi ni dibusi okuno jiwe mi ton okuno jiwe mi ton bo to divie bo keto jikun na me nu kan ton po to sa e ton le me keto sedide le zera mi je ton le maman dinamo mi o tron o sun susu me bo zo do sun ete me o sun wuro poto tout à l'heure de mi ambiance ya we to me e ye gan yi bo ko 2019 na fo bo mi aso bi 2020 me Relada ina mi. De do hele relada ina mi. Onyina wa mi ton le. Ko le onu hele. Onyina wa mi ton le ko le dagbe okuno ton do godo na mi. Bodo ina do mi ton le ko hen dagbe do te so mi de. Onyina do mi ton le ko hen dagbe okuno ton do te so gbezan mi ton le me. We mi do yaji bodo a o fi esa me. Na o me chile chenchen o ye mo me nyina kan lete. Amade we gan ye mo meji we ton le chenchen so mo me nyina kan. Be je mo me nyina kan ni wa ton do church me. Ni wa ton do jiwe we ni ko.
et le même to le tenge ezo mo me nyina kante be amamo nu edo simite we zo we o so ya jo anton révélation chapitre 3 verset 2 mi ase nu e do to je 7 we so ya jo anton ta eton aton afo eton awe da yego bon so na kuno onu I bo so na kuno nu epole e lo pa yego ayego e lo ni pa yego bo so na kuno nu epole epo kuku na nye mamo azon to ele de pe gan ye mamo azon dagbere pe to mi si bo e pe gan ba kaka jedi to ju enu kan gba ji ku ye enu kan ene otu fun ile ye mo yi e lo de mi mo yi ro to din bo so se do go mi ni go grigi nu en to dido na mi to kanji to din bi e lo de mi mo yi ro de mi se ro mi ni go grigi bo so ne vojo en ye ma pa ye go ba ko lo dido mi no mo lo mi ne vojo bo to so nyina me nyina ton do jiwe di ajoto mi di ajoto ye mananyo jire kime mananyo de me nyina ton do jiwe te gba oui ye tindo nyivude e lo mi tindo nyivude ye to sadi me hima ren avoye ton gbele ye na to zoni zinremi e lo mere na to zoni zinremi to wewe me do to mi kana wa we ma oui na ye je uto na mi je uto e wo igba wan e lo me igba wan we ye na yi avo wewe shona dole nye bo na àwọn igba lo ma yan sin po se po am po fe la po am yi se to ide adoro we to gba wan satani ton me yin kan ton oui nye ma to nye ton na gbedise e le ma to me mo ko to re sin oyin na gbedise ba so we gbe ton me ba chi gba yin na dekun na oyin eton e le mi na dekun na oyin mi ton ni mi wa ojiro ju eton to se nu kan to mi ton nu kan bro to angel ton lenu kan to angeli okuru no ton lenu kan e wo tindo to e lo me tindo to bo ni se onu re gbigbo to dido na agunle lo na yen po ye po to je divie ton me be anayi owe bodo gira ko me do na mi owe so ya ton lo polo o ta eton awe afo eton aton e lo na ene udu finifi ayi je to e fonson mi finifi ayi ye mi to fonson na ye ni ne vojo bo so wa zan titan mi ni wa zan titan de mi ko wa to so e bo dun na ye mi mo lo pa gigo na mi ye mai mo ye na wa de we ye na wa mi de san de vie bo na so honzo gba ni to session ten me adawo ye ni vojo adawo mi ne vojo ki gba he we yin tindo na ye gbe won na o wa lo Nicola leton le oui he yen gbe won na ga mi okuru no gbe won na ni Yesu gbe won na nu re ina yan re na we e wo e tindo to e lo me tindo to ni si onu egbo to dido na gbe na agunle e wo igba wan me igba wan we yin nana atin sinsen ogbeton na dodu ere tin to paradisi ro me ko ye we ton ro me ana angeli agun re tin to samana ton kan we onu hele we nu kon to godo to me ke lezun sio o so tin to gbe yenyo azon to we mi azon gbogbo mi ton re nukun bibiya mi ton re po hen to we po mi to jije bo ma bi ayi ho me ma de la epo sigba dokuno we ye dokuno we ran to mi de do so yen so yan zizan ye ke doju we ye me re so do mo church to mi re bo mai mo bo e ma kai mo to zoni re me sigba sinanga usata ton we ye yesi onu ne le ko pe ye po ya jina blo da yego legba koko bi adale to mi me po bi be adale to mi me kon do ga me na ye ndo kule mi na ndo kule gbeto le pon mi na mo nu ku bi akọ azan o mi na mo nu ku bi akọ azan o inu gbonu je oku ni inu gbonu kaka je oku yin so na o je gba kan gbetun lowe mi ni inu gbonu kaka je oku yin na me vive me yin won to Jesu pe Jesu me le mi dondo mi kudo to do me jiwe on est ganto ela yi on est ganto do gbezan mi ton le me ijo we ton na kodo mele poji tu kra de aje bo dio tan to edo bo si ayin bo do se ho ile Jesu ma di ke ogbeni jo edo Jesu ma di ke dagbe ni jo edo dagbe ni kodo gbezan to le me o holo na bi ohun to me na bi osin to me na bi okan to me na bi ohu to me na bi adovi to me o holo na le ni don mi ton le we dagbe na ton do mi me poji ni na pe to we le vonu hallelujah